वेस्ट बेंगल पनत बीरभूम हनत रिया शांतिनिकेतन थाना टोठारे होला ᱧᱤᱫᱟᱹ बेड़ा मिटन तिरला साउते गैंग रेप हुई आकना हर को कथारे बाडायोग काना उनी दो चड़क मेला नेल काते रुवाड़ कान ताहेने आर उन ऑक्ते गे नवा घटन दो हुई आकना पुलिसा लई नीत हो दोषीदार को बांग को अरेस्ट आकात कोआ मेनखान अडी उसरा गे उनको तुर्खी तलाश को चलावेदा आर दोषीदार को अरेस्ट कोआ आर कोटरा सासेत को एमा कोआ तीन दिन चलना हुनंगी तिरला चितान नाहाचार दो बढ़ती कना जहां तो नियम आड़ंग नेल लेना हासखाली रे तिरला चितान नाहाचार हुई लेना इन ताइनम नेल लेना उत्तर दिनाजपुर रिया तेतुल तोला रे नाहाचार हुईना मेनखान नोंकागी अडी गुटांग ठाव रे तिरला चितान नाहाचार हुयुग तिगे मेना आकदा नितो उनकागे आरहो मिट्टांग घटन रिया कथा सामांग रे सदरा कना जहां दो वेस्ट बेंगल पनत बीरभूम हनत रिया शांतिनिकेतन थाना टोठारे मिट्टांग तिरला चितान रे मोड़े हरते नाहाचार को कमी हाकदा नौकान घटन रिया कथा दिन हिलोग गी सदर कानते आयु बाबा को मुठन रे दो दुख रिया कथा गी झलका कना घारज रेन हड़ा लई আমার বোন কালকে অনুষ্ঠান দেখতে গেছিল তোমার চড়ক মেলা দেখতে গেছিল সেখানে একটু দূরে গিয়ে ওরা একটা বন্ধুর জন্য ওয়েট করছিল হঠাৎ করে ও একটু বন্ধু বলল যে গানের আওয়াজ আসছিল বলে ওরা একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর বন্ধুটা বলল আওয়াজ আসছে না তো তোরা একটু বাইরে বেরো বাইরে বেরিয়ে তোরা ফোন কর আমাকে আমি তোদের কাছে আসছি একসাথে প্রোগ্রাম দেখবো হ্যাঁ তো সেখানে ওরা একটু দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে 5টা ছেলে একসাথে এসে ওদের দুজনাকে ধরলো ও আর একটা ছেলে ছিল অভিজিৎ বলে আমাদের পাশেই বাড়ি হ্যাঁ তো দুজনকে ধরে ছেলেটাকে মারতে লাগলো মেয়েটাকেও মারতে লাগলো হঠাৎ করে বলতে লাগলো যে তোরা এখানে কি করছিস ওই কথা নিয়ে স্টার্ট হলো তারপর ছেলেটাকে একদিকে নিয়ে গেল মেয়েটাকে একদিকে নিয়ে গেল তারপর মেয়েটার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে ওরা 5 জনা মিলেই খুব খারাপ কাজ করেছে घारज रेन हड़ा लई दिन हिलोग गे नौका तिरला चितान रे नाहाचार रिया घटन दो हुयुग कना मेनखान पुलिस प्रशासन को ठीक ठाक उनको बांग को सासिते कुते निया दो बढ़ती तिगी से जस्ती तिगी मेना आकदा उनी तिरले दो बांगमा चड़क मेला नेल खना गाती सावे रुवड़ कान तहेत मि डडक के तिंगुआ कान तहेत उन ऑक्तो गी मोड़े गोटांग कोड़ा उनी दो किडनैप काते इटा नाखा को इदिली दिया उना टोठारेन हड़गी घटन रिया कथा को बाडाय केते उनी कुड़ी को उद्धार ले दिया आर आकुआ ओड़ा रे को इदी ले दिया इने तायम थानेरेन पुलिस को खबरा को ताहेत आर थानेरेन पुलिस दो उनी तिरले को उद्धार इदी कर दिया ঘটনাটা হয়েছিল মেয়েটা যা বললো আমরা সেটাই জানি মেয়েটা বলছে যে আমরা দুজন বসেছিলাম বাগানে ওখান থেকে মেয়েটা বসে থাকার পর কটা ছেলে মিলে ফলো করে ওদেরকে তুলে নিয়ে গিয়েছে নদীর পাড়ে ছেলেটাকে মেরেছে আর ছেলেটা কোনোরকম করে ওইখান থেকে বেরিয়ে মাঠে একটা ছাগলের ফার্ম আছে ওখানে দেখেছে যে আমার বাবা থাকে ওখানে কাজ করে যে বাবাকে দেখেছে বাবা আবার আমাদেরকে ফোন করে আমরা 4-5 জন মিলে তারপর মেয়েটাকে খোঁজাখুঁজি করি এবং ধরার চেষ্টা করি কিন্তু ছেলেগুলোকে পাইনি গো পরে মেয়েটাকে খুঁজে বের করে আমাদের বাড়িতে ছিল সকালবেলাতে পুলিশকে জানানো হয়েছে তারপর পুলিশ এসে মেয়েটাকে নিয়ে চলে जहालिका हनत पनत कोड़े जेलोग कना तिरले को चितान नाहाचार हुई इदी कना नौका गे जुदी कोड़ा को तिरले चितान रे नाहाचार को कमी लेखान बे बड़ी को कमी लेखान ताहले तिरले को दो चिकाता अकुआ सदिन लेखा को कमी कसनी रे को चलाव दाड़िया से को ओलो पढ़ाव दाड़िया से टीसोने को चलाव दाड़िया से स्कूल को चलाव दाड़िया नौकान कथा आतो टोला रेन हड़ को लये कना যে মেয়ে ভিকটিম আছে আর যে ছেলে আছে ওর বয়ফ্রেন্ড ছিল এরা বেসিক্যালি এসেছিল চড়ক মেলা দেখতে চড়ক মেলা দেখলো কঙ্কালি তলাবি গেল ওরা অনেক ঘোরাঘুরি করেছে রাত্রি তারপরে রাত্রি 1:30 বাজে এরা এই প্রায় একটু আপনার এগ্রিকালচার ফিল্ড আছে অ্যাবেন্ডন প্লেসই আছে ওখানে ওরা বসেছিল গল্প করছিল কথাবার্তা করছিল এই দুজন তো ওই সময় বলছে কি 4টা ছেলে 4-5টা ছেলে এসেছে ওনাকে ওখান থেকে নিয়ে ওরা এখানে নদী তীরে নিয়ে এসেছে আর ওখানে এই রেপ করেছে এই ঘটনা পুরো হবে আপনার ওই 1:30 থেকে 2:15 और 2:30 প্রায় 1:30 থেকে ওই 2:30 বাজের মাঝে আইডেন্টিফাই করা গেছে স্যার আইডেন্টিফাই করা যায়নি এখন বেসিক্যালি এরা কিছু নাম বলতে পারছে না আমরা চেষ্টা করছি যে কিছু আর ফার্দার ডিটেইলস পাওয়া যাবে আপনারা স্কেচ করছে স্কেচ বানাচ্ছে অভিযুক্ত হ্যাঁ ওর জন্য বলা হয়েছে একটু স্পেশাল টিম মেয়ের একটু মেডিকেল করাচ্ছে তারপরে এরা যে রাত্রি যত বুঝতে পেরেছে একটু আমার লোককে যে ডেসক্রিপশন দেবে একটু জিনিস জানা গেছে কি ওরা ওই লোকাল ট্রাইবাল ল্যাঙ্গুয়েজ ওরাই বলছিল
सो इट हैज़ बीन मतलब कि ओरा होते पारे एक वही सेम कम्युनिटी होते पारे पुलिस दो सानाम कथा बाडाई कातेत उनको दोषीदार साब लगित को छुटवा कना मेनखान नित हबी ते हो मिद हड़ हो बांग को एरेस्ट अकात कुआ उनको कथा रे नुआ हो बाडाई कना अडी उसरा गे उनको दोषीदार दको एरेस्ट कुआ आर हो बाडाई कना उनी तिरले दो नित बोलपुर महकुमा हासपाताल रे को भर्ती आकादिया ओंडे गे उनिया तिक्ष चला कांतया शांति निकेतन रेन पुलिस प्रशासन को हो उनको दोषीदार एरेस्ट को लगी दको नीर बाडाई कना बीरभूम खन जयंत दासा रिपोर्ट ट्राइब टीवी।